On va commencer par la correction ou comme avant-goût. Chauffe le développement du bac pratique S11, de référence S11 du bac pratique 2017. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le terme bigramme désigne la combinaison de deux lettres consécutives et distinctes d'un mot. Donc, on se propose d'écrire un programme qui permet d'afficher le nombre d'occurrences de chaque bigramme d'une chaîne de caractères. CH est des noms vides et formés uniquement par des lettres minuscules. Donc, pour cela, il nous propose un bout d'algorithme. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est de traduire cet algorithme et ajouter les déclarations nécessaires. Ensuite, on va transformer la séquence 1, c'est-à-dire cette séquence répétitive, en un module et on va apporter les modifications nécessaires. On va développer la fonction valide permettant de vérifier si la chaîne et les noms vides est formée uniquement par des lettres minuscules. Tout ça, on le connaît par cœur. Finalement, il nous demande de développer un module affiche, qu'il a nommé affiché ici, permettant de déterminer, d'afficher le nombre d'occurrences de chaque bigramme de la chaîne CH. Et pour mieux comprendre le sujet, on va se référer à l'exemple qu'il a donné. Donc, pour CH, nous a donné la valeur de CH. Le programme, il affiche MA, elle apparaît 3 fois, واحدة, اثنين, وثلاثة في الآخر. Donc, 3 fois. Le nombre d'occurrences de AM, une seule fois. Le nombre d'occurrences de AP, 2 fois, etc., etc. Donc, je remarque ici que les couples MTA ils sont des couples distincts. En d'autres termes, s'il trouve AA ici, réellement, il ne va pas voir est-ce que AA, la chaîne AA, il figure au niveau de ma CH. C'est mentionné ici. Et on va commencer par la traduction de ce bout d'algorithme et je vais fusionner avec cette traduction-là la réponse à la question petit b, c'est-à-dire je vais transformer cet algorithme, sachant que je vais transformer aussi la structure répétitive en module, je vais la développer et je vais faire appel à ce module-là au niveau de mon programme principal directement. Donc, je vais commencer. Donc, mon programme, je vais l'appeler bigramme. Bigramme, point virgule. Je vais pointer sur mon programme principal. Je vais faire appel à la procédure saisie, qui serait la traduction réellement de cette séquence-là, la première séquence. Donc, au niveau de cette saisie, on va demander à l'utilisateur de saisir une chaîne dont je vais nommer CH. Ensuite, on va faire appel à une procédure appelée afficher, permettant d'afficher les occurrences des différents couples au niveau de notre chaîne CH. Donc, afficher et CH. Du coup, je viens de travailler avec un seul objet global que je dois déclarer ici au niveau du var de mon programme principal. Donc, je vais faire CH, deux points de type string et j'ai pas besoin de la clause type pour définir les nouveaux types car dans ce programme-là, réellement, on ne va pas utiliser des types. Donc, ici, je vais tout commenter. Voilà. Ou bien, je vais la supprimer directement. Ici. Donc, je reviens en haut du programme principal. Je commence par le développement de mon module saisie. Donc, procédure, saisie, utilisant un paramètre formel de type chaîne. Donc, je vais mettre var s de type string. J'ai précédé mon mot-clé, mon paramètre formel par var pour dire que son contenu, il va changer. Et puisque réellement, au sein de cette procédure-là, on va demander à l'utilisateur d'introduire une valeur et on doit récupérer cette valeur-là pour pouvoir l'utiliser au niveau de la procédure affiche. Donc, elle doit être précédée par le mot-clé var et ce serait un passage par variable. Donc, je vais commencer mon begin, ici mon end, et je vais réécrire ces deux instructions, l'opération d'affichage, c'est-à-dire l'écriture, et la lecture. Donc, je vais faire write. En fait, au niveau d'un repeat, until. Ici, je vais revenir un petit peu. Donc, write, donner une chaîne, deux points, et readLn, cette chaîne-là, readLn,
Donc, je dois faire attention aux paramètres que je viens d'utiliser. Réellement, on a fait le programme principal à la CH, mais au niveau du développement de ma procédure saisie, là où j'ai changé le nom en S. Donc, mes amis, CH. Réellement, je vais mettre S. Intel quoi? Intel valide CH. Intel valide CH. Donc, ici, je vais mettre valide S. Et point virgule. Donc, ici, j'ai terminé le développement de cette procédure-là. Je n'ai qu'à développer la fonction valide. Donc, je vais revenir un peu en avant, puisque valide, elle fait être appelée par la procédure saisie. Donc, saisie, ça serait l'appelant, et valide, ça serait l'appelé. On a l'appelé, tout module appelé, il doit être développé en dessus du module appelant. Donc, ça serait une fonction, donc function valide, puisqu'elle va retourner une réponse. La réponse ça serait une réponse logique. Elle va retourner ou bien vrai ou bien faux. C'est comme si je viens d'écrire valide S égale à true. Mais, les améliorations les écritures internes, donc, égale à true, ou signification elle reste la même. Donc, function valide, elle va utiliser un paramètre aussi formel que je vais nommer S de type string et réellement, je ne vais pas mettre var. Je ne vais pas mettre var pour une première raison que ma variable réellement, elle ne va pas changer. La deuxième raison où elle est plus crédible, réellement, je suis en train de développer une fonction et au sein de la fonction, je ne dois jamais précéder mes paramètres formels par le mot clé var. En d'autres termes, quand je développe une fonction, tous mes paramètres formels vont subir, c'est ce que j'appelle un passage par valeur, c'est-à-dire je vais exploiter seulement leur valeur afin de fournir un et un seul résultat. Donc, mon résultat ici, ça serait de type booléen et point virgule. Je vais commencer le corps de ma fonction and. Donc, ici, on va faire un parcours sur cette chaîne-là, vérifiant est-ce qu'elle est non vide en premier lieu. Est-ce que tous ces caractères sont des minuscules, des alphabets en minuscules? C'est ce qu'il a demandé. Juste une chose, je vérifie mes contraintes, développer le module valide qui permet de vérifier que la chaîne CH est non vide et formée uniquement par des lettres minuscules. Donc, on va commencer. Je vais initialiser une variable OK, 2 points. Je vais l'initialiser à est-ce que length de mon S, est-ce qu'il est différent du vide? Est-ce qu'il est différent de 0? C'est-à-dire, si cette valeur, si cette variable OK contiendra vrai, donc je vais procéder à pointer les différents caractères de ma chaîne S et vérifier s'ils appartiennent à l'intervalle de petit a à petit z. Dans le cas contraire, j'ai même pas besoin de faire ce parcours-là. Donc, je vais écrire ici while. Pour une simple raison, je vais faire, au lieu de while, je vais faire mon repeat et je vais faire si OK retourne vrai dès le départ. Donc, je vais commencer mon parcours. Donc, répéter à l'intérieur, il y a si. Je la transforme directement en une boucle while. Donc, je vais écrire while ici. While. OK. Ça, c'est ma première condition de marche. And certainement, il y aura une autre condition dont je ne connais pas la valeur jusqu'à maintenant. Donc, je vais laisser tout ça vide. Je vais mettre point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, pour pouvoir pointer sur les différents caractères, j'ai besoin de travailler avec un compteur. Donc, en d'autres termes, j'ai besoin de quelque chose du type integer que je vais nommer i. Donc, mon i ici, je vais l'initialiser en i plus 1, permettant de pointer sur le premier caractère. Donc, si je dis i reçoit i l'qdima plus 1, i l'qdima, je n'ai la valeur de chose. Donc, je reviens avant le développement de ma boucle while et je dois initialiser mon compteur i à 0. Donc, j'initialise mon i à 0. Dès que j'entre dans le while, mon i, il redevient 1. Ensuite, je vais mettre dans OK la réponse à cette question. Est-ce que mon S de I, mon caractère, mon IM caractère, il est dans l'intervalle petit a, 2 points à petit z. Donc, dans OK, je vais retrouver ou bien vrai ou bien faux. Si je retrouve vrai, donc je boucle dans
cette boucle while, je reviens en avant à la boucle while, je réincrémente mon compteur, je vérifie mon deuxième caractère, etc. Ici, dans la boucle while, j'ai deux instructions, cette incrémentation et cette affectation. Donc, puisque ça serait deux instructions, je dois les englober par un begin et un end. Ici, je vais mettre end, point virgule. Je reviens à mes conditions. Ma première condition de marche, c'est OK. Ma deuxième condition, c'est réellement, je ne vais faire les vérifications que seulement mon I, il ne pointe pas encore sur le dernier caractère. Donc, tant que mon I, il est inférieur strictement à l'int de S. Certains posent la question, pourquoi strictement, pourquoi c'est pas égal? Pour une simple raison. Admettons que ma S elle a une longueur de 4 éléments. Donc, mon I, il pointe sur le troisième élément. Je viens de vérifier le troisième élément. Si je reviens, I, il y aura dans I 3. Elle est inférieure à l'un de S. Donc, je vais me réintroduire dans mon begin et I contiendra comme valeur 4. Et je vérifie ainsi ma quatrième valeur. Donc, ma quatrième valeur, elle est valide. Donc, je reviens, à ce moment-là, mon I il est égal à 4, il est égal à l'un de S, donc je dois sortir. S'il est égal à, si je mets I inférieur ou égal à l'un de S, ce qui va se passer, je vais me réintroduire dans la boucle while avec la valeur I égale à 4 et je vais réincrémenter mon compteur et I aura comme valeur 5 et je vais répondre à une question que mon Pascal peut bugger puis mon stade. Est-ce que le cinquième caractère qui n'existe pas dans ma chaîne, il est à l'intérieur de cet intervalle-là? Donc, je ne vais pas risque ou je vais le programme et bug. Donc, du coup, je sors de cette boucle-là avec une réponse enregistrée dans la variable OK. Ce qui me reste à faire, c'est de dire valide, deux points égales. OK, je retourne la valeur de OK dans le nom de ma fonction qui sera porteur de résultats. Autre chose, je dois revenir à mes variables locales et je dois les déclarer un par un. En d'autres termes, les variables locales que je ne viens pas de déclarer pour une simple raison. Ici, on a une variable locale qui est déjà déclarée, ce S. S de type string, c'est une variable locale. Mais je ne vais pas la déclarer ici, au sein du var, pour une simple raison. Mon S, c'est un paramètre formel. Si je vais le redéfinir ici, ça serait une duplication de variable. Donc, ce qu'il me reste à faire, les deux variables locales restantes sont OK et I, mon compteur I. Donc, OK de type boolean et I de type integer. Et point virgule. Et j'enregistre mon programme. Donc, lundi 13, big gram. نعم. كعملت الوايل ما كنتش تنجم تعمل ريبيت اما في وسط الاوكي تعمل اس دو اي ان ا وزيد اند اس ديفيرون دو معناتها نفس الحكايه اللي عملتها انت غاديك جوست تعملها مع لوكي لوطه معناتها هكا باش نعمل سامحني ريبيت انتل ونجي هذايا كونترول سي كونترول في ونعمل هكا اند هذايا تقصد اي هكاك باهي الساعة هي ماهيش هكاك نقول لك عليه واللي سي اش دو اي ان انترفال دي لتر ماجيسكول فولس لا هم مش نوريهاش كيف اوكي معناها انت الاوكي والا الان تاعي ايجال دونك انت الاوكي اور باهي الساعة أول حاجة الانكريمونتاسيون تاعي الانيسياليزاسيون دو ان تاعي لازم تكون في الان نكونوا متفقين واضح عليه والانكريمونتاسيون هذايا كونترول اكس نجيبها هوني علاش؟ خاطر نخاف من الريسك ديريكتومون قاعد نبوانتي على ان كاركتير ولا خليها حتى في الزيرو تجي خليها هكا ميسيرش خليها في الزيرو mais ce qu'il faut faire c'est que cette condition là
كنترول اكس لازم تكون قبل. نخاف لا يبوانتي لي ديجا مع تبدا الشين نتاعي فيد وهو يجي مش يبوانتي على البروميير كونديسيون اللي هي اس دو اي ان ا زد يلقى روحه يبوانتي على ان كاركتير انكزيستون. دونك ينجم عندي ريسك مش يبوغي، عندي ريسك قلت متفقين عليه انا والكومبيلاتور انا والماشين. دونك نفيريفي ساعه اسكو لي تيغال زيرو. باهي اذا كان هي تيغال زيرو دونك ما يتعداش الكونديسيون هذايا va pas l'évaluer même si je viens d'incrémenter mon i. Et donc ok je vais retrouver false et je vais sortir. Ben, le problème هو ماهوش هنايا. Le problème c'est que الاسم تاعي ماهيش vide ما bien. À chaque fois je vais me retrouver avec un programme même si mon S elle est vide, flow ça disant trois caractères, à chaque fois il va vérifier est-ce que le S نتاعي il est non vide. معناتها مش يولي كانت كاريره نتاع كيستيون اللي ديجا خذا الريبونس نتاعها من الاول بالكل. سي بور سلا تعدينا عملنا الريكوبيراسيون نتاع لا ريبونس ا سيت كيستيون دي لو ديبار وحدها و اون سو بازون سور سيت ريبونس لا قلنا يا نجموا نتعديو الريست الفيريفيكاسيون تاع لي كاركتير والا لا ساشون كو زيد حتى هذيا راهي تمشي واضح ولا لا؟ حتى هذه والا الان تاعي تولي ايجال هنا لانث دو اس هنا تولي ايجاليتي. دونك تمشي. اما هنا عندك ان تريتمون اللي هو ولا انوتيل قاعد ديما تكركر فيه. تبقينا؟ هنا مش حط هكا. دونك هنا نحكيو على دي لوجيك اوبتيميزاسيون دو لوجيك بلوس اكزاكتومون. دونك جو في انغيستري هذا الكل. نعاودو نرجعوا للنونس نتاعنا اي اون فا اتاكي لو بوست. نعم بابا. بسبب ان احنا قلنا ريبيت ومن بعد سي وقت تكتب ولي طونك ما نجموش مش ما نجموش كي تبدا سي ومن بعد ريبيت كيف كيما هي. اذا كان سي تحت منها ريبيت فلوس تو تان تريتمون و جوسكا فان سي بعد منها هذيك زاد تولي طونك هي معناتها السي نتاعي يا من الداخل يا من برا سي لا ميم شوز. خاطر اون دوتر تيرم هي الحكايه كيفاش باش نقلبها طونك je vais me focaliser à le traitement. Est-ce que le traitement il peut être exécuté au moins une fois ou là? إذا أنا réellement كي مش نسبق السي على répéter والسي نتاعي تعطي فولس معناتها bon traitement مش نتيح الديفينيسيون اللي هو ne va jamais être exécuté. Donc زاد كيف باش تحط واي نفس الحكاية. فهمت كيفاها؟ هي الحكاية كلها في التريتمون راهي ماهيش في الريبيتي والسي شكون اللي تسبق الأخرى. Donc, il suffit de faire une question avec il y a un traitement il va jamais être exécuté, donc c'est pas la peine de travailler avec les repeats. Ben, c'est dit. On a une procédure affiche. Donc, on a une procédure affiche, affichée plutôt, ça met. Utilisant un paramètre formel s de type string. Et ici, je vais mettre mon point virgule. J'ai commencé mon begin. Et je vais mettre mon 1 de crainte d'oublier les écritures نتاعها. هاي نرجعوا للاكزرسيس نتاعنا بالسياسه. السوليسيون الاولانيه شي يقول لك انا ما مش ناخذ بالكوبل ولازم الكوبل نتاعي اللي كاركتير نتاعو يكونوا ديستان. هذا هو شنو قال لنا في الاكزرسيس معناتها اون دوتر تيرم ريت هنا عندي بي بي ما لازمش ناخذهم ما نشوفهمش اسكو موجودين ولا مش موجودين. هاو دايوغ في اول اكزرسيس تحكي عليه هذا. Le terme bigramme désigne la combinaison de deux lettres consécutives et distinctes dans un mot. Ben, هذه القاعدة الأولانية. أنا je vais l'employer à ma manière. Donc كيفاش باش نقول؟ ناخذ الكوبل الأولاني ام ا معناتها نعمل هنا نسميها اس نحط فيها الكوبل الأولاني اللي هو ام ا. نقول هي الاس هذه قداش مرة وين تظهر في السي اش تظهر وين تظهر dès la première position. ce qu'il y a في la première position بدلو دو تيري. عاود شوفوا في وسط السي اش مازال يظهر الاس اي مازال يظهر منين في التروازيام بوزيسيون عوضهم دو تيري تروازيام وكاتريام مازال يظهر اي مازال يظهر وين في اخر الشين تاعي عوضهم دو تيري مازال يظهر ما عادش يظهر. قداش من مره ظهر 3 مرات. نقول له لا شين نتاعي اس اللي في وسطها اف ا اباري 3 فوا. واضح ولا لا؟ ومن بعد نتعدى باش نكون في الاسم تاعي لو دوزيام كوبل. الدوزيام كوبل نتاعي معناتها يبقى كونتونير لو دوزيام كاركتير انسي كو لو تروازيام كاركتير. اما الاسم تاعي ما نعبيهاش هكاكا ديريكتومون لازم لي دو كاركتير كونسيكوتيف نتاعي يكونوا ديستان. دوكو انا بويسكو هذوما الاربع كاركتيرات عوضهم تيري باش نلقى الدوزيام والتروازيام دو تيري سومبلابل. دونك ما ندخلش في العمر الاسم تاعي ونتعدى للتروازيام وكاتريام كاركتير نلقاهم هما بدون دو تيغي. دونك كيف ما نعمرش الاسم تاعي.
نتعدى توا للكاتريام والسانكيام. الكاتريام والسانكيام مش نلقى تيري بي بحرف تيري بي خاطر الأ هنا ما يتعود تيري أما معها البي. هنا زاد كيف ما نعمرش الاس نتاعي، لازم زاد من القواعد الكاركتير الاولاني نتاعي ما يكونش تيري والكاركتير نتاعي الثاني ما يكونش تيري. مش نجم نعوض معناتها مش نعمر الاس، لازمهم يكونوا لي دو كاركتير نتاعي ماهمش كيف ولا الكاركتير الاولاني يكون تيري والا الكاركتير الثاني يكون تيري بويسكو انا الكاركتير تيري جو في لوتيليزي انا اون طونكو موشا اللي انا مش يعاوني انا في الخدمه. هذايا اللوجيك الاولانيه. متفقين ولا لا؟ فما ميثود اسهل. شنو ميثود اسهل نعملوا بالتابلو. سيب لك كيسيون. نعم بابا على الميثود هذه نسيت هو مثلا انا ما فهمتش حاجه كيف باش ياخذ مثلا ام ا باش يلقاها نقولوا 3 مرات في الشين هذيك تعوضهم كثلاثه ام ا بالتيري من بعد مش باش ينجم ياخذ كي تبدا هي ا ام خاطر ديجا الا ولا تيري مثلا يعطيك انت الصحه ا ام حاجتك بها واحده صحيتك. هذه مش نحكي هذيك علاش انا مش نتعدى للوجيك الثانيه ومش من اللوجيك الثانيه مش نحكي على الانكونفينيون تاع اللوجيك الاولانيه. واضح ولا لا؟ باهي سما جست حاجه بركه اونتر لي دو لوجيك. فما شكون نحكي على التابلو. التابلو كيفاش باش تعمل يا سيدي؟ تعبي كل كاز بالليشين اللي عندك وبعد كده تعمل نوبو دوكورونس نتاعهم بالليشين اللي عندي. قداش فيه في الكا هذايا نعطيوها كي ام ا بي ا. التابلو نتاعي قداش فيه من كاس؟ انت باش تجينيريه. اي قول لي قداش فيه. عندك ام ا و ا ام صحيح و ا بي. اللي عندك ام ا و ا ام و ام ا واحده اخرى وتجينيري ولازم يكون ماهوش موجود قبل ديستان معناتها اي فوالا يولي ديستان. باهي مش نقول لك حاجه مادموزيل. الشين نتاعك هي كاكسبسيونيل نتاع تابلو معناتها زيد من شين زيد تمشي تابلو واحد اخر زيد. هي الشين في حد ذاتها سي ان كي اكسبسيونيل نتاع التابلو. علاش؟ خاطر tu peux cibler chaque caractère grâce à son indice. شنو هو الفرق ما بين الشين والتابلو؟ الشين نتاعي الانديس دو بروميير كاركتير يبدا 1. التابلو الانديس دو بروميير دو لا بروميير كاز نتاعي تنجم تكون 1 تنجم تكون 0 تنجم تكون موان 10 تنجم تكون ا تنجم تكون ترو selon انا وكيفاش نديفلوبيها او ديبار ولا كومون جو في ديكلاري مون تيب او ديبار. البورن 1 نتاعي شكون والبورن سوب نتاعي شكون؟ البورن 1 والبورن سوب هذيكم عندهم دوبل يوتيليتي. يعطيوك الطاي نتاع التابلو دون بار ويعطيك لانديس دو لا بروميير كاز شنو ولانديس دو لا ديرنيير كاز شنو. معناتها انا كي نقول ان تابلو دو اري entre crochet moins 3 à 2 اش معناها هذا؟ معناتها البروميير كاز نتاعي الانديس نتاعها موان 3 الثانيه موان 2 الثالثه موان 1 وانا ماشي حتى نحكي في الكاز لا ديرنيير كاز اللي هي 2. فهمتوا؟ هذا هو الفرق ما بين الشين والتابلو. باهي اللوجيك لا بلو كوريكت. شنو هي اللوجيك لا بلو كوريكت؟ اللي هو كي باش نمشيو في لي كوبل نتاعنا ونشوفوا قداش عندي من كاركتير هنايا réellement, je vais construire une troisième chaîne en parallèle. Je fais où cette chaîne هذايا؟ في وسطها exactement les couples qu'on vient de chercher. اش معناها؟ انا لو بديت نلوج على الام ا قداش من مره مش تظهر في السي اش نعمل اون شين انترميديير نخبي فيها لو كوبل ام ا نتاعي ونلوج عليها في السين نتاعي سي اش ونخرج الريبونس اللي هي ايجالا 3 ونجم او مومون وانا نلوج عليها في السي اش مومونتانيمون نفسخ لي زيم ا نتاعي الكل يظهروا. يسوفي فسختهم جو ريتروف الفالور نتاعي 3 نخرج بالريبونس نتاعي نقول له تيان لا فالور الي 3 وهي الشين نتاعك انتاكت تيل كيلي ما غير التفسيخات نتاع الام ا معناتها فسختهم انا بوغ ان بوزوان بيان ديتيرميني ومن بعد رجعت له الشين نتاعو انتاكت. باهي البوزوان نتاعي مش نفسخهم لي زيم ا سي بور بوفوار كالكولي هاد 3 هذايا اما من بعد نرجعها للبروغرام تاعي ابلونتي انتاكت وانا ديجا في الشين نتاعي انترميديير انجكتيت لو كوبل ام ا. يا سيدي نتعدى انسي للاي ام هايك ولات الاي ام نتاعي ظاهره
نتعدى للام نشوفها زاده كيف قداش من مره، ولا نجكتي زاده كيف في الشين نتاعي انترميديير الكوبل هذيك. من بعد نعاود نرجع بالشين نتاعي انتاكت نشوف الام ا. كي نشوف الام ا لازم مش نفيريفي هالكوبل هذايا، عندي اون كونديسيون، لازم هالكوبل هذايا اول مره مشيت فيريفي. اش معناها اول مره؟ نمشي نشوف انا كشين انترميديير اسكو هالكوبل الام ا يفيغور دون ما شين انترميديير ولا لا. هذيك هو كيفاش باش نعرف روحي اسكو لازمني نفيريفي هالكوبل هذا ولا راني ديجا فيريفيتو سابقا. En d'autres termes, je vais créer une chaîne historique. في وسط les différents couples نتاعي que je viens de vérifier. De crainte li انا كي نباركوري السي اش نتاعي je retrouve des couples déjà traités قبل. فهمتوني ليدي ولا لا؟ اي مسيو. باهي هاو علاش؟ خاطر كي نستعملوا الطريقه الاولانيه ونعوضوا باغ دي تيري كما قال صاحبكم راهو غيالمون فما اون انفورماسيون كو جو في بيردر. ما هو الام ا والام ا والام ا باش نعوضهم بالتيري كيفاش نتعدى بعد ما عادش باش نلقى الا ام، ما عادش نجم نحكي عليها الام خاطر تبدل بالتيري. دونك غيالمون لازمني نبدلها مومونتانيومون ونرجع الشين نتاعي ديما انتاكت ان بروغرام ابلون. اش معناها؟ معناتها ريتو هالافيش هذايا، الافيش هذايا غيالمون في وسط حاجه اسمها كونتي. عندي غيالمون ما باش نعملوا هنايا الباركور نتاعنا نحن على الشين باش نبدا نخدم هكا فور اي 2 ايغال 1 تو لينث 2 اس موان 1. ما باش نقارن باللي كوبل معناتها الان تاعي باش تمشي من الام هذايا حتى لين تاخذ للام هذه، ما تمشيش حتى للأ. علاش؟ خاطر باش ناخذ لو اي ام اليمون والاي بلس 1 اليمون. دونك دو باهي هنايا كيسكو جو في فير؟ عندي ان بيجين سيغتينمون، عندي ان اند يسوبو غلط تنحيهم اذا كان ما نسحق لهمش. دونك اول حاجه جو في voir est-ce que mon couple formé par le IM élément ou I plus 1 élément, ils sont distincts. Les deux éléments I ou I plus 1, ils sont distincts. إذا كانوا ils sont distincts, وقتها باش نتعدى une deuxième phase. Donc, باش نعمل هكا if S de mon I, il est différent de S de mon I plus 1. Donc, then, à ce stade-là, ce que je vais faire, le couple هذيك هو قابل باش نعملوا عليه لو تريتمون والكالكول دو نومبر دوكورونس نتاعو قداش. دونك à ce moment-là في الكلام مش لازم كونديسيون اخرى ان هي مش موجود، الكوبل هذاك مش موجود في الشين هيستوريك اللي باش نعملوها. مازلت عاد انا ما باش نبدا نكون في الواحد نتاعي بالسياسه. توا هذيك حكينا فيه، هذيك الكل حكينا فيه. توا باش نبدا نحكي بالسياسه. اذا كان الاس دو اي نتاعي ديفيرون à ce qu'il y a في الاس اي بلس 1 ذاك à ce moment-là باش نعمل كونتور صحيح ولا لا؟ باش نعمل سي بي تي 2 بوان ايجال ومش نبدا نحسب قداش من مره ظهر. يقول القايل علاش نعمل فيها هذه الحكايه الكل؟ يخلي نعمل رايت، نعمل رايت ديريكتومون. رايت شنو؟ عيط الفونكسيون كونتي، سميها كونتي، واعطيها شنو؟ واعطيها الاس نتاعك، واعطيها لو بو دو شين فورمي دو اس دو اي بلس اس دو اي بلس 1. وهو يحسب لك يقول لك هذايا الكوبل هذا قداش من مره يظهر في الاس. وجيه اجى اكثر من هكا قل له رايت راهو الاس دو اي نتاعك لو نومبر d'occurrence de virgule هذا الكل s de i plus s de i plus 1 CTRL C CTRL V virgule سامحوني virgule il est égal à voici la valeur retournée par cette fonction là. باهي نرجع تو بالسياسه. نحن قلنا مش هذه تخدم كونفينابلمون، مش هذه الكل تعطيني اون ريبونس كونفينابل باش نرجع بها للستر شويه. نرجع تو بالسياسه غيالمون انا كي لقيتو هذايا كوبل اللي هو لازم يتفيريف، مو عندي سميتها شين هيستوريك، نسميها سي اش
historique. CH historique نتاعي 2 points égal. Ce qu'il y a في CH historique القديم كنترول سي راني قاعد ماشي بالسياسه اللي لكم انتم باش تفهمون بلوس هالكوبل هذا اللي هو فورمي بالاس دو اي واس دو اي بلس 1 توا اون بروميير ليو نتاعي هكا دونك تحت الايف نتاعي هذايا عندي دوز انستركسيون عندي هنا باش نحط بيجين وعندي هنايا باش نحط الاند نتاعي اي بوان فيرغول باهي اش معناها هذا؟ معناتها راهو ها سي اش هيستوريك هذايا نتاعي راني قبل ما ندخل في البوكل نتاعي بور راهي هي في وسطها في وسطها لو فيد elle doit être initialisée في الفيد باهي كي دخلنا هنايا لقينا الكوبل نتاعي لي كاركتير نتاعو ماهمش كيف ولازمني نفيريفي اللي هما ماهمش موجودين في الاس هيستوريك نتاعي زاد من الشيره الاخرى دونك هنا لازم نزيد كونديسيون كي ماهمش موجودين في الاس هيستوريك وقتها ندخل الاس هيستوريك نتاعي نزيد على الكوبل هذايا ونبعث هاش البو دو شين نتاعي انسي كو ما شين ريال لون فونكسيون الرول نتاعها elle va compter le nombre d'apparitions de ce couple là dans cette chaîne là et j'affiche le résultat نتاعي باهي دونك هنا باش نرجع للكونديسيون نتاعي and لازم الاس دو اي بلس اس دو اي بلس 1 هذه الكل باش نكوبي هذه بلوتو كونترول سي لازم ماهيش موجوده في الشين هيستوريك معناتها اند بوز دو هذيك الكل في وسط الشين نتاعي هيستوريك فوالا في الشين هيستوريك نتاعي لازمها اليت ايغال ا زيرو هكا ولا ليه بوز بارونتيز منا وبارونتيز من هنا نعاود نرجع if s de i différent de s de i plus 1 and pose de s de i plus s de i de 1 dans ma chaîne historique elle est égale à 0 في les deux cas هذوما donc هنايا اول حاجه je vais injecter dans ma chaîne historique le nouveau couple نتاعي et je vais écrire le résultat retourné par ma fonction comptée باهي فين من الحكايه تجيني شي اون شين اللي نحنا ما فيريفيناهاش اما ريالمون شفتها في الشين هيستوريك نتاعي لقيت partie منها elle était déjà créée par la concaténation des autres chaînes الحكايه سهله ياسر نجي للشين هيستوريك نتاعي ماهمش نزيدها القديم هذايا وقبل ما نزيدها الكوبل نتاعي جديد نعمل هنا تو سامبلومون ان تيري بلس ان تيري ونرتاح على روحي باش نكون الامور نتاعي مضمونه اما سكي سور توا كي جربته هذوما حتى تو ورقه وستيلو ريالمون بويسكو حكى لي على لانترودكسيون هنايا دو لا فيريفيكاسيون دو شين دون لي كاركتير نتاعهم لازمهم يكونوا ديستا عمري ما نطيح فك لومبيغويتي هذيك عمري ما نلقى ان كوبل ديجا تريتي وانا غير سوا ديزون الي ديجا تريتي في سي اش هيستوريك غير كاين تريتي وانا ريالمون عمري ما تريتيتو ما نلقاهاش مستحيلات باش نكونوا متفقين انا توا بارابور ليكزومبل اللي حطيته واضح على لا دونك مش واحد يهرب من الخوف هاكا يزيد المشاره نتاعو هنا نجموا نكونوا كملنا البروسيدور نتاعنا افيش نعاود نعمل طلع على البروسيدور نتاعي افيش نلقى البيجين هذايا ولات ما عندها حتى ايكوليتي دونك نحيها الاند هذايا بيان سور نولي نحيها نجي نطلعك الاند نتاعي الفوق هنايا فوالا كونترول زد ونجي اكثر من هكايا je déclare les différentes variables نتاعي var ch historique اللي هذايا هيا كونترول سي دونك هذايا دو تيب string point virgule شعلنا اخر الاس ديجا il est déclaré عندي mon compteur i de type integer point virgule كهو هذايا شنو عندي en tant que variable locale كونترول اس ونرجع هنايا للكونتاج نتاعي دونك نطلع لفوق شويه نعمل فانكشن compter هذا utilisant de paramètres formels زوز دو تيب شين دونك باش نسميه initial couple init couple دونك باش نعمل هنايا الشين نتاعي نسميها init virgule couple deux points de type string et ça va me renvoyer quelque chose de type integer point virgule begin
begin ونعمل هنايا الاند نتاعي a point virgule. باهي نحن au sein de cette fonction là réellement باش نعملوا الكونتاج نتاع الكوبل نتاعي قداش من مره يظهر في الشين نتاعي initial عم نسميها CH init الشين نتاعي initial. وين نلقى l'apparition dans mon couple dans ma chaîne initiale, je vais incrémenter un compteur par 1 و je vais l'effacer الكوبل هذيك ونعاود نعمل فيريفيكاسيون من الاول جديد اللي ما عادش نلقى حتى كوبل في الشين نتاعي initial. هذا هو المنطلق نتاع العديد. Donc, j'ai répété les instructions jusqu'à ne plus retrouver de couple في وسط الشين initial هذيك. ب يقول القائل هنا نخدم بريبيتي والا بطونكور. نمشيو نكتبوا بالسياسه الانستركسيون تاعنا. احنا باش نعملوا ريبيتي ريبيت فوالا انت باهي انت هنا باش نقولوا if الكوبل نتاعي if البوز نتاع الكوبل نتاعي في وسط الشين init CTRL C هنايا CTRL V il est différent de 0 then à ce moment-là باش نعمل mon begin وباش نعمل mon end point virgule وباش نعمل cpt 2 points égal à mon cpt plus 1. هذه الحاجه الاولانيه. والحاجه الثانيه باش نعمل appel à la procédure prédéfinie اللي هي delete شو مثلا delete voilà de ma chaîne initiale CTRL C de ma chaîne initiale وين ظهر هالكوبل هذايا chaîne initiale نتاعي je vais supprimer 2 caractères virgule 2 caractères. هذايا هو التريتمون نتاعي. كي نغزر مليح 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 هنايا نلقى ريبي صحيتك هي واي sachant que انا باش نعطيكم معلومه اذا كان تبعتوا ليكزارسيس بالكدا بالكدا راهو لو تريتمون هذا au moins il va être exécuté une fois على الاقل مره il va être exécuté. علاش؟ خاطر انت ريالمون هالكوبل هذايا راك طلعته من السي اش انيسيال معناتها il figure au moins une fois في السي اش انيسيال نتاعي مالغري هذيك بويسكو انت كتبت ليكريتور نتاعك ريبيت تحت منها if دونك لازم تقلبها طونك. نجي هنا نقول له while كريش خسختها while pose de couple في السي اش il est différent de 0 دو ونعمل السي بي تي نتاعي ونعمل الديليت نتاعي ونجي هنايا جو في انيسياليزي مون سي بي تي ا 0 وفينالمون بعد ما نخرج باش نجي هذايا الكونت نتاعي 2 points égal à ce qu'il y a dans mon CPT. Ce qu'il me reste à faire, c'est de déclarer les différents objets MTI, les objets locaux MTI, à savoir le compteur que je viens d'utiliser, les rows CPT, 2 points integer. ونعمل طلع فماش حويجه اخرى كهو هذوما اللي استعملت ونسجل البروجرام نتاعي. سيفي كما سجلته ان تستي اكزيكوتي. هذا رايت لين خليني نثبت في هذايا تسكرتوني هذايا هوني ايجال كونتي حليت بارونتي ناقصه بارونتيز تاع الرايت كومبيلي والاند بوان فوالا. دونك اكزيكوتي شنو هنايا ماما سي ام ا الام ام تاعي 3 الام تاعي 1 الاب عندك زايده مش فما زايده قبل سي توت فاسون موش باش يشوفها هذوما ما يشوفهمش خاطر الزوز كيف كيف. باش تولي فما بي زايده البي نتاعي مش تولي واحده زايده هذيك اش حبيت نشوف هكا ولات 3 وكهو الاسي نتاعي مره برك ظهر بطبيعتها كهو معناتها تزيدني في البي هكا تزيد في البي هكا هنا 2 وهنيك 3 اكزيكوتي. وين هي الشين نتاعنا هذه زيد اخرى بعد كل بي والبي بي سن ام ا
MA PA PP عمل monsieur. AA CMA. نورمال بي اي خرجها موجودة ماركين كهو هو خرجها 3. تعرف علاش هنا خرجت 3؟ خاطر كي فسخ البي هذايا وفسخ البي هذه ريت البي هذه والا اللي هوني لصقوا لبعضهم. دونك ديكو هنا ما نفسخش، هنايا لو ميو ما نفسخش، هنايا لو ميو تعرف شنو نعمل؟ لو ميو نبدل، اللي اصح نبدلهم بالتيريات، وهاني ترجع حالهم بعد وين حسبت بها ورجع حاله انتاكت. صحيح ولا لا؟ سي بي تي 2 بوان ايكال سي بي تي بلس 1. باش نجي هوني الساعه باش نسميها بوزيسيون. جو ريكوبير هذه بوزيسيون 2 بوان ايكال جو ريكوبير البوزيسيون هذه نريكوبيريها في فاريابل وحدها بوان فيرغول، وتنتم من بعد تقولوا لي علاش. ونجي هنايا نعمل كوبل دو بوزيسيون 2 بوان ايكال نبدلها ديزون نقولوا بايتوال كيف بوزيسيون بلس 1. يقول القائل علاش ما حطيتش كوبل دو بوز دو كوبل سي اش دو اني، علاش تعديت فاريابل هكا؟ تتبدل مسيو. يعطيك الصحه. خاطر كي باش نقول له كوبل ان بلس 1 كي باش نولي نقول له هنايا انا اللي يجي ديريكتومون للمخ هذوما الزوز نكتبهم هكا كونترول سي كونترول في وفي عوض كلمه بوزيسيون نكتب هذه الكل كونترول سي نكتب هذه هوني وهذايا هنا. لو بروبليم الاولانيه تمشي لي كوريكت يعوض لي الكوبل هذايا، ومنين يظهر في الكوبل بالكاركتير الاولاني يعوضوا اول كاركتير ابارون تاعو باليتوال. لو بروبليم كي يعوض اول كاركتير نتاعو بيتوال كون جو في ريبوزي لا ميم كيستيون ما عادش باش يلقى السي اش انيت الكوبل هذايا نتاعي في السي اش انيت ما عادش يلقاه. واضح ولا لا؟ سي اش انيت سامحوني ماهيش كوبل، هذه سي اش انيت ما عادش يلقاه في سي اش انيت، ما عادش يلقاه خاطر سي عوضت بارتي منه بايتوال اللي هو الكاركتير الاولاني تاعو عوضته بايتوال. دونك ديكو هذا ما تمشيليش. هذيك عليه جي ريكوبيري سا بوزيسيون دون اون فاريابل في الديبار دو كرانت بيردوه، ومن بعد تعديت للرومبلاسمون دو سي كاركتير لا او نيفو دو ما شين اللي هي اسمها سي اش انيت. دونك نجي هنايا هذه بوزيسيون كونترول سي كونترول في. ترى نعاود نشوفوها هذايا تمشي كوريكتومون والا لا. عاود اعطيني الشين بالله قلت لي عليها. ام ا بي ا بي بي ا سي ام ا. طلعت صحيحه تو؟ صحيحه تو تطلع صحيحه. ريت هذه معناتها اكزومبل اصلا حتى نحن تعدينيه ما فقناش به. هو توت فاسون لازمكم تعرفوه، راهو في كل سيتوياسيون راهو لازمكم تلقاو حل. تطلعوا لازمكم ما وصلتش هذيك نقلب الديمارش نتاعي جنب. هاني قلبت هنا الديمارش جنب ملي كنت جو في رومبلاسي جو في فير دي ديليت جو فيان دو رومبلاسي خاطر هذا الكوز ان بروبليم. هاو نكتب عليها كوز بروبليم كوز un problème dans l'exemple بالله عاودوا اعطيوني عملوا لي الاكزامبل خلينا نكتبوا لصحابكم ام ا بي ا بي بي ا هكا سي ام ا. ما هاكم باش يقعد ديك ومومون ترجعوا للكود سورس نتاعكم تتذكروه. متفقين؟ et stress. Donc, une séquence nulle d'un tableau d'entièreté est un ensemble d'éléments consécutifs dont la somme de valeurs est égale à 0. On se propose d'écrire un programme intitulé séquence qui permet de remplir un tableau T par n entier non nul, et d'afficher le nombre de séquences nulles de ce tableau, ainsi que les éléments de chacune. وعطاني l'exemple هذا باهي.
شنو ما هاللي سيكونس اللي يحكي عليهم هو كي يجي هنايا يعمل 5 مع 12 مع الا 6 مع الا 11 يلقى التوتال نتاعو يساوي 0. دونك بالنسبه لي هو هذيك سكون سيكونس. يجي يعمل 15 الا 11 الا 4 يلقاهم 0 سيكونس. 4 الا 4 0 يلقاهم دونك سي اون دوزيام سيكونس. الا 4 هذه مع او 4 هذه اون تروازيام سيكونس. هذا الكل اون كاتريام سيكونس. دونك يافيشيهم هنا يقول لك عندك 5 سيكونس هذيا بعد ما حسبهم الكل ومن بعد يافيشيهم لك شكونهم لي سيكونس. ديكو هنايا انا مخي يمشي ليكزرسيس خدمناه قبل في اون لوجيك معينه. اللوجيك اللي هو يلوج على لي كوبر كان تدوش عليها ويعطيك الحسبه بتاعهم قداش ومن بعد يافيشيهم لك اللي هو ظهر لي اول اكزامان خدمناه كانت تدوش عليه. اول اكزامان 2017 مسيو. صحيح ولا لا؟ معناتها اون دوتر تيرم مش ينجم يعطيني النومبر نتاعهم قبل ما يافيشيهم لي. معناتها هنا مخي لازم يمشي في اللوجيك اللي انا اشاك فوا نلقى فالور ولا انسومبل دو فالور ريسبكتون الريغل دو جو اللي هو مدالي راني هاك لونسومبل دو فالور هذوك ما نافيشيهمش نقول راني لقيت فالور نحسبهم ونخبيهم كيلكو بار دون اون فاريابل انترميديير. معناتها جو في يوتيليزي اون سي اش انترميديير وين مش نخبي في وسطها لي ديفيرونت فالور دو سيكونس نتاعي وهاكم سيباري بالفيرغول. وفوق من هذايا كان ذكروش قلتوا لي مسيو مش نجموا نفرقوا ما بين الافيشاج هذا والافيشاج الثاني والثالث في الاكزرسيس القديم. قلت صحيح لي فالور الاولانيين هاكم بالفيرغول وما بينات كل ليني دو فالور نحطوا تيغي ولا نحطوا دياس. ثبتوا عليه الاكزرسيس ولا لا اللي هو هذا نتاع سيكونس بير ذكرتوها؟ نفس الحكايه ناخذوه نفسه نبدلوا وينه هو عاد البروسيدور. ليه عاد ماهوش نفس الحكايه خاطر مش حكايه بروسيدور برك حكايه لوجيك جمله. واللوجيك هنا قربت انا شنو هي اللوجيك اللي باش نخدم بها اما هي بيدها بالرسمي والا لا العلم عند رب العلم. خاطر انا اللوجيك الاخرى نجم ناخذ منها ظروف ونركبهم على اللوجيك الجديده. شنو هي اللوجيك الجديده؟ اللوجيك الجديده اذا كان نشوف انا هنايا تراه سامحوني لحظه نحل هذا باهي. يا سيدي هنايا on va essayer de trouver une solution. نحسبها كاينه ورقه نتاع بريون تاعي باهي. كيفاش عرف اللي هي 5 مع 12 الا 6 الا 11 تساوي 0؟ يا سيدي جي هكا عمل كونتور اي حطوا في البوزيسيون في البروميير كاس وعمل ان اوتر كونتور جي حطوا في الدوزيام بوزيسيون باهي. وجي هالكونتور هذا اش قال؟ قال لي موجود في الاي ام كاس خليني نجمع مع 5 نلقاش صفر ما نلقاش صفر. زيد اجمع معاهم 12 نلقاش صفر ما نلقاش صفر. زيد اجمع مع 6 الا 6 ما نلقاش صفر ما نلقاش صفر. زيد اجمع معاهم الا 11 ما نلقاش صفر. ويقعد يجمع 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 للكونتور جي نتاعي ال بوينت سور لا 12 كاس وفوق من هذه الكل ما لقاش صفر. دونك الكونتور اي نتاعي وين بوينتي في البروميير كاس وخذا en considération le premier cas comme valeur de départ d'addition où il va faire les additions تاعو نتاع les différents nombres هذيك الفالور دو ديبار وبدا ياديسيوني معاها لي جي بلس 1 جي بلس 2 اتسيتيرا لين خلط الاخر كاز ولقاك السوم نتاعو هذيك كلها ماهيش يساوي صفر. دونك الكونديسيون داغي نتاعو هنايا هي جي بوانتيت على اخر كاس وماهيش باش تعدى الكاس inexistence. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire mon compteur I? Il va s'incrémenter. ويعاود يعيط للجي يقول له إي جاب حذايا هنا. يا سيدي لو بوان دو ديبار نتاعي هو 5. يقول له الله يبارك. أنت وين بوانتي؟ يقول له بوانتي على 12. أجمع على 12 مع الخمسة تلقى 17. زيدهم إلا 6 تطلع إلا 11. زيدهم إلا 11 تطلع سامحوني 11. زيدهم الا 11 تطلع صفر. ستوب هذه سيكونس. شنو جمعنا نحن 5 مع 12 الا 6 1 الا 11 هذوما هالبلوك هذا الكل خبيه عندك خبيه وزيد بعد منه دياس. علاش خبي 5.12.6.11 وزيد بعد منه دياس. رانا من بعد مش نافيشيو رانا من بعد مش نقولوا له هاو تيان نومبر دو سيكونس
ومش نبدا نافيشي في هالكوبل هذا في لونسومبل هذا، واللونسومبل الثاني اللي بعد الدياز مش نافيشي في ليني ثانيه، واللي بعد الدياز الثانيه مش نافيشي في ليني ثالثه. وانا ماشي هكا باهي. يقول له هاجي هذا هاو لقاو السيكونس هذايا، نجيب هذاك لا يقول له كمل. نحن قداش لقينا صفر؟ لقينا صفر. بالك الصفر هذيك زيدوا الا 23 وزيدوا الا 2 وزيدوا 15 وزيدوا الا 11 وزيدوا الا 4 وزيدوا 4 وزيدوا الا 4. ما لقاوش زاد الصفر واحد اخر، لا يقول له ما لقاوش صفر. هاي باهي تنتعدى يتعداو يعملوا له 12 لا 6 الا 11 اتسيغا. وسكي انتريسون هو كي نجي هوني الاي نتاعي تولي تبوانتي على الويتيام كاركتير. كي تبوانتي الاي نتاعي على الويتيام كاركتير باش نعملوا نفس البروسيدي، وهاو باش نشوفوا اللي نحن غيالمون هاللي كوبل هذم الاربعه لي زونسومبل لي سيكونس هذوما الاربعه باش نطلعوهم. الاي نتاعي في الويتيام كاس باهي، مش يقول له ريت على 15 زيدها الا 11، يقول له الله يبارك هاي ولات الا ولات 4 باهي قدم انت لكن 4 زيدها الا 4، يقول له هاني لقيت صفر، اي خبي لي 15.11.4 وقول له راني لقينا دوزيام سيكونس، يقول له الله يبارك نزيد نكمل، يقول له زيد كمل ما صفر انت زيدوا 4، يقول له ولات 4 زيد قدم زيدوا الا 4 زدتوا الا 4 قداش لقيت؟ لقينا صفر. دونك دوكو هنايا يقول له ما لا سيكونس اللي هي متمثله ب 15 والا 11 والا 4 و4 والا 4 هذه سي ما تروازيام سيكونس. دونك دوكو هنا اش طلع؟ الاي نتاعي واقفه في الويتيام كاس، طلع السيكونس هذه اللي هي 15 موان 11 موان 4 وطلع السيكونس الكبيره اللي هي 15 موان 11 موان 4 بلس 4 موان 4، طلع دو سيكونس. الاي نتاعي تو مش تنتقل تجي هون، تجي مش تجي هنا تعمل نفس العمليه ما يلقى الزيرو. الاي نتاعي مش تجي هنا باش يعمل نفس العمليه اش يلقى؟ الا 4 مع 4، يقول له ها لقيت صفر، يقول له افيشي خبيها. وهذايا بالنسبه لي هو ساسخي لا كاتريام سيكونس. زيد قدم صفر الا 4 تساوي صفر ما تساويش صفر، الله يبارك راني غلطت للاخر، يقول مش مشكل راني باش نقدم يعني. يقدم ويقول له اجابه هذه 4 الا 4 تساوي صفر. هذايا سي لو قداش نحن قلنا 1 2 3 4 سي لو سانكيام كوبل كي فا افيشي. معناتها اون دوتر تيرم لا كاز لا ايام كاز نتاعي الكونتور نتاعي يبقى بوانتي في وسطه ويبعث كونتور جي يبدا يقدم. الكونتور جي او فور يا ميزور يقدم يبدا يعمل في لي زاديسيون تاعو. وين يلقى صفر يعمل ستوب، يعمل ان طون داري صغير. اش يعمل؟ يعمل الكونتور نتاعو ينكريمونتيه. راني لقيت سيكونس جديده والسيكونس كي فيان دو فورمولي ينجكتها في اون شين هيستوريك. il a besoin de cette chaîne là باش يعمل لافيشاج نتاعو من بعد وما يرجعش للاي وما يقولش للاي قدم، لا يقعد الجي نتاعي يقدم حتى لين يخلط الاخر كاس. وميم طون هو يقدم باش يخلط الاخر كاس ينجم يزيد يعمل عمليات حسابيه دي زاديسيون اخرين بارابور للزيرو اللي لقاه، خاطر ينجم يلغوتروف ان اوتر زيرو كيما في الكا هذا 15 الا 11 الا 4 لقى صفر ما وقفش هوني زاد لك الصفر اللي لقاه هذيك 4 وزادوا الا 4 لقى صفر اخر، خاطر هما يوليو يتساويو دي زيليمون كونسيكوتيف الصوم نتاعهم تساوي صفر. سي بون هذايا الكل نحن اون فا اسايو وحديث هذايا اون فا اسيي دو لو ديفلوبي اون طونك باسكال. باهي نرجعوا للباسكال نتاعي باش نعمل هنايا بروغرام. معناتها غير ممكن نشد ورقه وستيل وراهي ما تصعبش عليا الحكايه، نلقاها الخرافه نتاعو نلقاها ونبدا بالسياسه نتبع فيها ونديفلوبيها، نحكيها حكايه بيني وبين روحي ومن بعد جفي اسيي دو لا ترادوير اون لونغاج ماشي باهي ونزيد فيها النقائص اللي انا ما ريتهمش في الديمونستراسيون تاعي بالسياسه. باهي نصغروا هنا شويه. هنا اش قال لنا؟ قال لنا vous allez traduire le bout d'algorithme هذايا on va transformer la séquence 1 en transformer la séquence 1 en module et apporter les modifications nécessaires dans le programme principal. Donc ici il va remplir un tableau T à la procédure remplir il va demander un tableau, remplissage de tableau et l'affichage des séquences. Donc je vais directement dans ma saisir n ça va représenter la taille de mon tableau.
je vais respecter l'équité remplir affiché. Donc, remplir T virgule N et point virgule affiché T virgule N. Je vais attaquer directement le développement de la procédure saisie, vite fait. قبل هذيك خلينا نعمل التايب نتاعي type donc tab égale array باش نعمل نظره على الكونترانت اللي عطاها لي على n pour savoir jusqu'où je peux réserver le nombre de cases de mon tableau. Donc n نتاعي قال لي ما بين 3 و 15, donc la réservation maximum ce serait de 15 cases. Donc je vais commencer par la case d'indice 1 jusqu'à arriver à la case d'indice 15. Donc of integer point virgule. Je vais utiliser ce type-là pour pouvoir déclarer dans mon tableau T, donc T de type tab, et N, ce serait de type integer, et point virgule. Procédure saisie. Procédure saisie. Donc var N, deux points de type integer, point virgule, begin, and, point virgule. Et je vais traduire ce qu'il vient de me donner en tant qu'algorithme de séquence de données, écrire données taille tableau, lire n jusqu'à n ma 3 ou 15. Donc, on va faire repeat until n in 3 2 points à 15. Donc, repeat, write, saisir. taille tableau point virgule read ln mon n point virgule. هذا اللي طلبوا مني في البروسيدور الاولانيه سهله ما فيها حدا شيء. باهي نكمل البروسيدور نعمل لازم نحطوا التراس نتاع الكيستيون الاولى في البروغرام برينسيبال. كان ثبت هنايا تو يقول لك traduire l'algorithme séquence et ajouter une déclaration nécessaire. On va transformer la séquence UL en module et apporter modifications nécessaires. في الباك هذايا لقاو رواحهم ريالمون التلميذ يجاوبهم هكا لا يعرفوا تعدى الكيستيون الاولى ولا الثانيه ولا تنقز للثانيه ديريكتومون. في الباك اللي من بعد منه 2018 كان ذكرش يقول لك ميتر سو فورم دو كومونتير. وفي الباك 2019 ولا يقول لك سجل لي فيشي 1 فيشي 2 باش يشوف اسكو عملت تراديكسيون كوريكتومون تاع الاولى الكيستيون الاولانيه والا لا. فهمت معناتها ريالمون هذه الكيستيون في حد ذاتها انا كي يجيني هكا ما نعرفش نقول لي عملت تراديكسيون مادام وصل لها هكا راه كتبها هوني وبعد هزها هوني ما با فيغوري دو فوا. فهمت كيفاه؟ فهمت الحكايه معناتها هنا تاقلمنا مع ليكزارسيس نتاعنا. دونك هذا نسميه سيكونس والبروغرام تاعي زاد كيف باش نسميها séquence. باهي نقصني هنا point virgule CTRL S. Je vais attaquer le procédure remplir. Procédure remplir. Procédure remplir. Donc var t de type tab puisqu'on va remplir notre tableau. Donc ce paramètre formel doit être précédé par le mot-clé var. N de type integer. Point virgule. Begin. عطاني شي نعملو طلع في لانسيم تاعنا عطاني شي contrainte على les éléments de mon tableau. Développer et remplir qui permet de remplir un tableau T par n entier non nul. هذه la seule contrainte. Donc c'est une procédure سهله ما فيها حتى شيء. Donc ce serait for i2 point égale à 1 to n do. باش نعمل هنا more repeat until mon T de i il est différent de 0 et je vais négliger la parenthèse puisque c'est une seule condition. Tout simplement je vais faire write هنا t de virgule i virgule je vais ouvrir le code نتاعي سكر الكروشيه égal سكر الكود نتاعي 2 point virgule ونعملوا هنا mon read ln t de i تقريبا ما عطانا حتى كونترانت اخرى. هذا d'après ce que je viens de voir توا l'énoncé. باهي نكملوا هنا تقعد لنا لافيش معناتها اللعبه كلها هي طلعت في البروسيدور هذايا افيش. باهي دونك نبدا كي بروسيدور افيش. دونك t deux points de type tab point virgule et deux points de type integer et point virgule. نعمل البيجين نتاعي
ونعمل هنا الاند بوان فيرغول. سيدي نحن سكي سور هذيك اللي بعد الان مسيو بوان فيرجول تحط اللي قبل الان بوان فيرغول. بوان فيرغول. باهي نرجع هنا بالسياسه. هو سكي سور الإيم تاعي هذايا مش تمشي من البروميير كاس. هاي هذه اللي بالاحمر باش نبعدها الجي. الإيم تاعي مش تمشي من البروميير كاس حتى يكشي لافون ديرنيير كاس. سا سي سور. علاش؟ خاطر غيالمون كي يبدا في لافون ديرنيير كاس هنا il peut former un couple. اما الإيم تاعي كي تجي في الديرنيير كاس ما عنده حتى كوبل يفورمي. واضح ولا لا؟ دونك الإيم تاعي لازمها تنتقل من البروميير كاس à l'avant-dernière case à la recherche des différentes séquences possibles. متفقين ولا لا؟ نجي هاك الكوبل هذاك نجي الباركور هذاك نديفلوبي هنا بالسياسه. دونك عندي فور اي 2 بوان ايكال 1 تور الان موان 1 تاعي دو. هذه الحكايه الاولانيه. باهي الحكايه الثانيه اللي انا كي مش نلقى غيرمون ان كوبل مش نبدا ننجكتي فيه في السي اش نتاعي ريزولتا. اما مش ديريكتومون باش ننجكتي في السي اش ريزولتا نتاعي لازمني نكونوا ساعه بالطرف. وكي مش نبدا نكون خاطر انا كي نبدا هنا في الاربعه مش نبدا نكون نقول الا اربعه اي خبيها كل الاربعه يا جي اجا هنايا يا جي مش تجي هنا. ريت انا عندي الا اربعه زيدها خمسه تساوي صفر. لا ايش نعملوا لك الخمسه؟ خبيها يمكنش نلقاو شي عدد اخر كي نجمعوهم مع الا 4 مع 5 مع العدد الاخر يساوي صفر. معناتها دو كرانت نلقى فالور كي فا انولي السوم هذه تعدى يلقى 12. راه زيدهم مجموعه ولاش يصير لا ما ولاش صفر. اش نعملوا له 12 خبيه مع الجماعه وتعدى الفالور اللي من بعد منها نلقاوش المجموع نتاعهم يولي صفر واتسيتيرا. معناتها اون دوتر تيرم فما شين au fur et à mesure الجي نتاعي قاعده اللي اون تران دو فير لو باركور هذايا فما une chaîne qui est en train d'être créée. الشين هذه اللي كون فا كريي باش نعملوا لها؟ كاين الجي نتاعي قالت لي تيان هاي السوم ولات صفر. نقول له هات شنو كونا هذاك لونسومبل هات نخبيه عندي في السي اش ريزولتا. كاين الجي نتاعي خلطت للاخر بالكل وما لقاتش السوم يساوي صفر. نقول له كالشانك اللي كوناها كالونسومبل اللي كوناه هذاك طلعت ما عنده حتى اهميه. طيش علينا تنعاودوا نكونوا انسومبل جديد وقت نتعدى انا يا الاي هذه تحكي وقت انا نتعدى للدوزيام كاس. اي سي بون يا سيدي. دونك نبداو بالسياسه. الاي نتاعي من هنايا ونحن قلنا ريالمون عندي هنايا الجي مش تتحرك من الاي بلس 1 اللي انتقلت للديرنيير كاس هذه اللعب فيها لا. دونك بور شاك اي عندي فور هنايا الجي نتاعي 2 بوان ايكال باش تمشي من الاي بلس 1 اللي انتقلت للديرنيير كاس دو. باهي هذوما ديجا لي بو دو بوكل نتاعي عملتهم. تبقى هنايا باش نبدا نشوف في السي اش نتاعي واحده مش نعيط لها سي اش انترميديير ولا سي اش انسامبل والاخر مش نعيط لها سي اش سيكونس. سي اش انسامبل هي ريالمون اللي مش نحط في وسطها لي ديفيرونت فالور ديتيكتي بار مون جي اللي ما نعرفش عليهم يصلحوا لي ولا ما يصلحوليش. اذا كان صلحوا لي معناتها لقيت اون سوم ايكال زيرو دونك وقتها جو في انجكتي في السي اش نتاعي السيكونس هاك الشين هذيك. لقيتهم ما صلحوليش اتو نعاود نينيسياليزيها من الاول جديد à chaque fois à chaque passage de mon i d'une case à une autre case. نبدا بالسياسه ونعمل هكا نعمل دونك مون بيجين. علاش؟ خاطر هنا باش نحط الفور ومش نحط حويجه اخرى قبل الزوز هذول اللي نحطهم تحت الفور هيد. دونك نعمل هنا الاند نتاعي باش ما ننساهاش على البيجين هذايا والاند هنا. دونك باش نسميها سي اش انسامبل. سي اش انسامبل 2 points égale H في وسط. سي اش انسامبل هذايا ريالمون في وسطها لا فالور اللي انيسياليزي في الفالور كي سو روتروف في الاي ام كاس باغ ديفو. خاطر الكاس اللي بوانتي عليها الكونتور نتاعي اي هذيك باغ ديفو لازم ناخذوها اون كونسيديراسيون في الحساب. معناتها في وسطها باش نسميه انا هنايا الاكس نتاعي ولا نومبر راح نسميه ا 1 بوان فيرغول. والنومبر A1 هذا كيفاش جاء؟
النمبر A1 بتاعي سهله ياسر جاء من البروسيدور صحيت مش فال عاده مش فال استير شكون التي دو اي نتاعي في الفاريابل اللي سميتها A دو 1 متفقين ولا لا؟ مازال اكثر من هكا غيالمون انا مش نبدا نقدم ونحسب دونك باش نسمي واحده اخرى اسمها سوم فاريابل اسمها سوم انيسياليزي في التي دو اي نتاعي هذوما لي زينيسياليزاسيون تاعي سوم في وسط تي دو اي نرجع هنا ليزارسيس السوم نتاعي في هوني بالضبط في وسط الا 4 ومش نبدا نقدم بالجي وكل الا 4 نزيدها 5 واكسترا باهي نجي هنا فور جي دو بوان ايكال اي بلس 1 تو اي دو اش باش نعملوا يا سيدي هنايا باش ناخذ كيف اسكيليا في جي ام اليمون باش نكونفرتيه اون ان نيميرو صحيح ولا لا ومش نزيدوا لو سو دونك باش نجي هنايا نعمل باقي نتاعي و اند بوان فيرغول باش نجي نعمل السوم نتاعي 2 بوان ايكال السوم القديمه بلس تي دو جي بوان فيرغول باهي واكثر من هكا باش نعمل استير دو تي دو جي نتاعي نكونفرتيه اون شي سميتها A دو 1 ولا ها باش نسميها سي اش ان بي ار خير هكا سي اش ان بي ار كنترول سي هذا لازم باش نبدا سي اش ان بي ار سي اش ان بي ار باهي كونفرتيتها اون سي اش ان بي ار وين نجي السي اش انصامبل هذايا نتاعي 2 بوان ايكال سي اش انصامبل القديمه بلس فيرغول بلس ACH NBA ها باش نرجع ليكزومبل نتاعي باش تفهموني ما تضيعوش بالسياسه سكو جو فيان دو فير نجي هنا توا الاي نتاعي مبوانتي سور لا بروميير كاس السوم نتاعي في وسطها موان 4 عملت موان 4 رديتها شيء دونك في السي اش انصومبل نتاعي شو اللي تفهم هاو هذا السوم شكتبها في وسطها 4 في البروميير كاس هذا في وسطها 4 وهذايا وين سي اش انصومبل في وسطها لا شين 4 متفقين عليه جيت هنايا السوم نتاعي الجي نتاعي بدات بالدوزيام كاس اي موان 4 مسيو هنايا سي موان 4 انا غلط دونك في وسط لا شين موان 4 باهي توا الجي نتاعي ولات في الدوزيام كاس السوم نتاعي فا ريسوفوار سكيليا في السوم هي موان 4 بلس 5 دونك في السوم نتاعي هنايا je vais retrouver 1 ايه هكا ومش نجي هنايا سكيليا في التي دو جي اللي هو 5 باش نزيدو للموان 4 معناتها ريالمون جو سوي اون تران دو كريي اون سيكونس اللي انا ما نعرفش على روحي باش نخليها ولا لا هي عندي موان 4 وريت هكا 0.5 ونكمل هكاك دونك باش نبدا نكون هذايا انا باش نجي في وسط الصوم اش باش نقول سي معناتها اف السوم نتاعي اليت ايكال ا 0 اذا كان السوم نتاعي ايكال ا 0 هنايا باش نقول راني جي تروفي اون سيكونس فاليد دونك هنايا عندي بيجين وعندي اند بوان فيرغول دونك باش نقول له دون بار séquence ها باش نكتب هكا NBR séquence 2 points égale à NBR séquence القديم CTRL C plus 1 sachant que NBR séquence هذايا راهو باللول صفر قبل ما تعمل على الباركور على التابلو نتاعك اصلا باللول بالكل خاطر انت باش تعمل الباركور نتاعك على ريشيرش دو سي سيكونس لا دونك قبل ما ندخل في وسط التابلو نتاعي باش نجي وني نعمل ان بي ار سيكونس 2 بوان ايكال ا 0 هذه هي الاولى الثانيه انت كي باش تلقى اون سيكونس اش باش تعمل؟ راك باش تنجكتيها دون اون شين
Il suffit هنا لقيت séquence جديدة. Donc ce qu'il faut faire c'est que dans cette CH séquence j'aime CH séquence point virgule va recevoir SCH séquence القديمة 2 points égale CH séquence القديمة ومش نكونكاتيني لها شكون ها CH ensemble que je viens de créer. Donc نجي نحط هنايا CH ensemble CTRL C. اش قلنا هنا قلنا ساعة d'une part nombre de séquences نتاعي va recevoir nombre de séquences القديمة plus 1. Donc je viens d'initialiser un nombre de séquences نتاعي avant de faire le parcours نتاعي sur l'ensemble de mon tableau. حطيته à 0. Je viens d'initialiser une chaîne de caractères qui va contenir la réponse اللي هي illustrant les valeurs de toutes mes séquences où je l'ai initialisé في vide. Il suffit, j'ai trouvé une séquence, je vais incrémenter le nombre de séquences NT1. Autre chose, je vais injecter l'ensemble que je viens de créer au moment du parcours de mon JMTI dans la chaîne MTI séquence. Qui me injecter la chaîne MTI des séquences, il faut faire attention. Quelle séquence injectée, les unes séparées à ma bine ou d'une séquence locale par un caractère mouchard que je peux choisir. Et là, je vais choisir par exemple le caractère disant Kulu et dièse. Je vais mettre dièse. J'ai dièse radio ou bien une séquence ou l'ensemble. Exactement. Du coup, هنا قلت لكم باش نرجع نعمل une petite rectification. علاش؟ كي عملت هنا CH ensemble de point égal CH ensemble القديم اللي هي vide plus virgule. Donc CH ensemble نتاعي باش تبدا virgule. C'est pas intéressant Liliane. خاطر باش تبدا في باش تبدا لي هكا réellement. هكا virgule moins 4. انا ماذا بيا اللي تكون في وسطها -4,5 فيرغول هكا خير لي اشب لي ساشون الاولانيه راهي ماهيش غلطه اما انا نستعمل فيها لوجيك اخرى. دونك نولي هذايا نعمل لها هكا سي اش انصامبل بوان سي اش ان بي ار بلس هنايا فيرغول. دو كو باش نولي نقول له سي اش سيكونس نتاعي ريسوا سي اش انصامبل الا الديرنيي فيرغول نتاعي بلس دياس. دونك هنا سي اش انصامبل نتاعي باش نقول هنا كوبي من سي اش انصامبل نتاعي فيرغول من البروميير كاركتير حتى يكشي للانث دو سي اش انصامبل نتاعي كونترول سي كونترول في موان 1. الاخرى باش نولي نقول له كوبي لي من الدوزيام كاركتير حتى يكشي للانث دو سي اش انصامبل كي نحط الفيرغول بالاول كيما بكري كيما كتبنا بكري. واضح عليه؟ كيفاش سي اش انصامبل بلس سي اش ام بي ار مش تجيو زوج ارقام لاصقين بعضهم ولا؟ لا الاولانيه سي اش انصامبل الاولانيه نتاعي بالكل شنيا هي؟ سامحني لحظه هي في وسط مون 4. لا ليكريتور الاولانيه هذه صحيحه نسيت نسخير روحي نسيتها في الفيديو نسيت روحي. عندك الف الحق هذه تطلع ليكريتور هكا صحيحه هذه صحيحه مريقله. دونك نعمل سي اش سيكونس نتاعي دو بوين ايغال سي اش سيكونس اللي هي فيد بلس موان 4,5 بلس 10 معناتها اون دوتر تيرم في السي اش سيكونس نتاعي بعد ما نكون لي 5 سيكونس نتاعي كيما ليزرسيس اخر سيكونس باش نلقاها تافه ب 10 ماهيش باش تقلق. فهمت الدياز علاش ما نحطوهاش بين سي اش سيكونس سي اش انصامبل خاطر تولي لي اول سيكونس باش نلقاها دياز 5 12 موان 6 موان 11. انا باش نعمل وين نلقى دياز نعمل سود لين. دو كو انا كي باش نعمل لو نومبر دو سيكونس نول دو سو تابلو اي 5 باش تخرج هكا كي 100 ما باش يلقى دياز باش يعمل سود ليني دو سود ليني باش توليني كاينه فما ليني فيت. فهمت كيفاها كي نعملها الدياز من الاول بالكل. نحن كيفاش علاش عملناه نحن الدياز هذايا مو في اللافيش. فهمت مسيو معليش بلاصتو غاديك هو خاطر سي اش سيكونس بلس سي اش انصامبل مش بتعطيك سيكونس قديمه معها سيكونس جديده ودياز وانت حاش باش تفرقهم بفرق بيناتهم يعني. اي وسي اش سيكونس اول وحده هي في وسط فيد في وسط الفيد مش بنحسب روحنا في السيكونس ثاني يعني انا مثلا لا مش نحسب روحي في السيكونس الاولانيه معناتها انا سي اش سيكونس الاولانيه نتاعي ها بالضبط شو مش يكون في وسطها مش يكون في وسطها 5 12 موان 6 11 مش تولي هكا في وسط 5,12 بعد
moins 6 moins 11 وفما دياس هكا واضح ولا لا؟ في شو وسط سي اش الدياس سيكونس شنو فيها؟ من الاول فيد فارغه من الأول. فيدا هاي اي بي ومن بعد السيكونس الثانية هذه وليتش تو في الاولانيه هكا. السيكونس الثاني مش تجي لصق هذايا 15 الا 11 الا 4 مش لصقها وين منا 15 الا 11 الا 4 سافا بي. فهمت ويزيد وقت يلصق الدياز فهمت فهمت. معناتها تلصيقة الدياز نتاعي ديما هكاكا مش تكون في الاخر واضحه دونك يا سيدي كملناش هذايا تعمل كوبي مش شنو تعمل كوبي نتاع سي اش انسامبل لا مانيش نعملها تعرف عليه هنايا خاطر ديجا انا انجكتيت اول فالور ريالمون الفرق ما بين سي اش انسامبل و سي اش سيكونس سي اش سيكونس بدات من الفيد سي اش انسامبل بدات من فالور انيسياليزيتها اللي هي تي دو اي وحدها داكور فهمت علاش دونك ديكو كي وليت نلصق الفيرغول لصقت النمرو اللي انا انيسياليزيتو قبل كان جات هذايا مثلا في الفيد مش نلقى الفيرغول هي السابقه دونك ديكو لازم نعمل كوبي فهمت كيفاش باهي دونك عندي هنا البيجين نتاعي دونك الفور نتاعي هذايا جي خدمت فيها هذه وخدمت فيها الاس تي ان عملت التكوين نتاع لونسومبل نتاعي اف السوم كذا لازمني نوفيها باند وما كانيش توا كتبتها الاند ذاك من بكري باش ما نغلطش ودايوغ استنى تمام باش ترسيني نشوف الاند نتاعي عندي الاند هذه به وعندي الاند هذايا عندي اند زايده فوالا ريتو علاش نكتبهم لي اند من الاول مش ما ننساش نبدا حط في مخي راني كاتبهم من الاول ما عادش نرجع لهم جمله جمله يا سيدي كملناش هذايا الكل مش نخرجوا بحاجه اسمها سي اس سيكونس في وسطها لي فالور نتاعي الكل مش نخرج زيد بحاجه اخرى اللي هي النومبر دو سيكونس تو سامبلومون باش نجيو هنا نعملوا رايت الين كيفاش كتبه بالضبط لو نومبر دو سيكونس نول دو سو تابلو le nombre de séquences nulles de ce tableau est virgule نعم سيب لي احنا نتاع البوكل نتاع الاي مازلنا ما سكرناهاش كنترول اكس كنترول اكس هاي كنترول في مسكر تو ولا لا هاي مسكره هذه مسكره زيدوا ثبتوا هذه مسكره وهذه مسكره به دونك nul de ce tableau est qui sont به et virgule donc نعمل un petit espacement هنايا virgule واحده اخرى nbr séquence contrôle c virgule qui sont deux points ونعمل هكايا نسكر هالكوت نتاعي والبارونتيز وهنا باش نعمل البوكل نتاعي الثانيه دونك على شكون على سي اش سيكونس فور اي دو بوين ايغال من 1 تو لينث دو سي اش سيكونس نتاعي موان 1 خاطر جي با بوزوان دو باركورير للاخر خاطر اخر كاركتير راني نعرفو دياس دو دونك كيسكو جو في فيغ اف اذا كانوا دياز باش نعمل رايت الين اذا كان ماهوش دياز باش نكتب ليكريتور نتاعي عاديه دونك اف سي اش سيكونس دو اي نتاعي اف سي اش سيكونس دو اي نتاعي est égal للكاركتير دياز then باش نعمل tout simplement un simple right alien je vais faire appel à la procédure right alien sans paramètres راهي الرايت الين والرايت والريد الين والرايت ce sont deux procédures prédéfinies donc else sinon tout simplement je vais écrire au sein d'une seule ligne mon ch séquence de i CTRL C right CTRL V séquence ch séquence de i هذه هي البروسيدور نتاعي عفيش والخدمه كلها في وسطها هي باهي نرجع تو بالسياسه
لي فاريابل نتاعي خدمنا برشا فاريابلات var اللي نذكرهم هما الاي والجي دو تيب انتجر ماهمش الوحيدين دو تيب انتجر زاد عندي ان بي ار سيكونس ولا دو تيب انتجر دونك فيرغول ان بي ار سيكونس دو تيب انتجر عندي سي اش سيكونس نعم السم زادا السوم زاد السوم عندي زاد سي اش سيكونس نتاعي دو تيب سترينغ سي اش انسامبل نتاعي سي اش انسامبل نتاعي فيرغول دو تيب سترينغ اش ام بي ار ولا سي اش ان بي ار كونترول سي تقريبا كيكا نكونوا كملناهم الكل ولا ليه؟ بتيب سترينغ كان فما حاجه حتى ذكرنا فيها كونترول اس نعمل كومبيلاسيون تاعي اي شبيه هذايا الايما ديكلارينيا هيش في البروسيدور رومبلي فار على ما نضربوا اي دو تيب انتجر بوان فيرغول كومبيلي اي سي دي افيشي نثبت في الاسم هنا افيشي تي ومن بعد ان اش كتبت انا هنايا افيش دونك الاسم الصحيح اللي هو مدو هوني في ليكزارسيس فوالا نثبت في الاسم في لي بارامتر نتاعي نورمالمون هنا مريقله نجيو نتعداو دونك التايم تاع التابلو نتاعي هي 12 عندي الا 4 5 12 الا 6 الا 11 moins 23 moins 2 15 moins 11 moins 4 4 moins 4 4 et moins 4 donc le nombre de séquences نتاعي نشوف par rapport للشمال nombre de séquences نتاعي 5 هما 5 12 moins 6 11 15 moins 11 4 15 moins 11 4 15 moins 11 moins 4 4 moins 4 moins 4 4 4 moins 4 معناتها réellement باللوجيك هذا الافيشاج ما ينجمش يصير له راه باللوجيك كي هو مش يقدم هكا كيفاش افيشا لي دو كوبل هذوما قبل هذا ماهمش مرتبين هما دوك الجي اي كيفاش افيشاهم هذوما زوز قبل هذا صحيح ولا لا خاطر هو اش معناها تقولش عليه جا هنا ومن بعد عمل تنجيزه شتا هذوما زوز وبعد عاود رجع هون فهمت الحكايه كيفاش واللي هي ما تجيش ما نحن عندنا كونتور يمشي بالسياسه دونك هذه هي اللوجيك الثانيه